गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम देवीं वाञ्छमजनायन्त देवस्तहं विश्वरूपहं पशुधनान्त स्नानमुद्रिशमूर्जुदोहान धनुर्वागस्मान्नुपसस्रतयात्। ओम हयमुहूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम श्री महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। गोत्रोभवस्य गुंडु लक्ष्मी अक्षंत्रालय गोत्र अक्षंत्रयाल गोत्रोभवस्य गुंडु लक्ष्मीबाई नामधेयस्य अक्षंत्रालय गोत्रम गुंडु प्रकाश नामधेयस्य अक्षंत्रालय गोत्रम गुंडु अंजम्म नामधेयस्य अक्षंत्रालय गोत्रम गुंडु बालయ్య नामधेयस्य अक्षंत्रालय गोत्रम गुंडु प्रकाश नामधेयस्य पडिगे शिरीष नामधेयस्य पडिगे संदीप नामधेयस्य पडिगे रीतिका नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां गोत्रोभवस्य श्यामंगाल गोत्रोभवस्य मल्लेश यादव नामधेयस्य सकुबाई नामधेयस्य शिवशंकर नामधेयस्य सोनी नामधेयस्य विशाल बाबू नामधेयस्य विनीता नामधेयस्य ध्रुविका नामधेयस्य चक्रधर नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आरोग्य ऐश्वर्यावृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ पुष्पपूजाञ्च करिष्ये। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। शंकराय नमः। ज्योतिर्मय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजान् समर्पयामि। तदैङ्घौ मंगलनीराजनम्। ओम नमः शिवाय। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.